नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कुल्टी के चिनाकुरी में सोदपुर यूथ क्लब की ओर से नेताजी की जयंती मनाई गई, जहां तृणमूल कांग्रेस के जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान क्लब के सचिव अरूप सेन गुप्ता, पाथोर चटर्जी, मिलन राय, सुबोध चटर्जी, महेंद्र पासवान, बीरेन हलदार समेत कई लोग उपस्थित थे, जबकि एलसी गेट के निकट अमित पासवान के नेतृत्व में नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। আমাদের নতুন এটা কিছু নয়, বিগত ৩৫ বছর ধরে আমাদের এই নেতাজি তখন কলিয়ারি দিকে সাহায্য করেছিল নেতাজি, এবং আমরাও সাহায্য করে এই নেতাজি মূর্তি আমরা এখানে বসিয়েছিলাম, এবং তারপর থেকে আমরা প্রতি বছরই এটা নেতাজির গলায় মাল্যদান ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এটাকে উদযাপন করে আসছি। প্রতি বছর যতদিন এই সোদপুর ইউথ ক্লাব থাকবে ততদিন আশা করব, আমরা যতদিন বেঁচে আছি এই নেতাজির এই অনুষ্ঠানটুকু আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠান হলেও আমরা করি। স্কুলের টিচাররা থাকে, এলাকার সমস্ত বাসিন্দারা থাকে, মহিলারা থাকে, ক্লাবের সদস্যগুলো থাকে, প্রতি বছরই মাল্যদান করে এই অনুষ্ঠানটা আমরা কমপ্লিট করি।